Subong, matour na Taas Island. Puno ka, pwede malibot. Dito. Si ano, panglakat na naman yan ang starring. Boy bawang. Boy Bawang. Ang ginakaon sa panglakat para magka-energy. People, balikid ka mo, say hi. Ito sila. Si sister, natuyo na siya. Ikapoy na siya. Actually, daw ga-hiking kami nga wala sa oras. It's 2 o'clock sa hapon. Unplanned. Unplanned hiking. Look at the flower. Yeah, harao. Hambal nila. This is a rare kind of flower. What do you call this? You call this the Flower, marbena flower. Marbena. Okay, get along, come along. Moving on, gali. Oo, if we have a cam like theirs, those people,